yan, secret. Secret. Tatanggal ako ng ano. Secret. Bagal nito. Secret. Ay, ano ba? Project ano? Oh. Pwede bumati. Oh, ano, shoutout mo? Sa ano? Sa inyo. Kala ko sa girlfriend mo. Joke lang. Wala eh. Ha? Samahan mo naman ako. Sama ako sa iyo. Wala, ano tayo, father mechanic. Yun na, until mamatay. Oh, Yugen. Yugen ah. Kompleto tayo ah. Yugen, X-ray. Ito, ano to? Team Magic. Magic, Team Magic. Magicin ah. Oh, ito ang atin, Master Painter. X-ray. Third. Ha? Third. Yan ang concourse. Concourse sa lahat ng class. Yan. Grabe. So we have basically modern cars and Tamiya cars. We have a lot of X-Force because we have a X-ray distributor here. We have the old X and the new. Lots of minis. The trucks, SNRC, TB04. X4, daming X4, grabe. Team Gold. Haha.